Mateo capítulo 22, Matthew 2, versículo 37. verse 37. Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón You love the Lord your God with all your heart, y con toda tu alma and all your soul, y con toda tu mente. and all your mind. Y el 39 dice: And 39 says, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. and you will love your neighbor as you love yourself. Y el siguiente, el 40, dice: And then 40 says, de estos dos mandamientos and these two commandments depende depends toda la ley all the law y los profetas. and prophets. En otras palabras, In other words, si nosotros cumplimos estos dos mandamientos, if we fulfill these commandments, no necesitamos ley, we do not need law. no necesitamos profetas, We don't need prophets, porque todo se cumple. because everything is fulfilled Si amamos if we love a Dios God y si amamos a nuestro prójimo. and we love our neighbor. La Biblia The Bible, nos habla mucho del amor. it speaks to us a lot about love. Y una de las cosas que dice And one of the things that it says es que Dios es amor. is that God is love. Esa es la mejor definición de Dios. That is the best definition of God. No nos dice que Dios ama It doesn't say that God loves, solamente, sino que Dios es amor. but that God is love. Esa es su esencia. That is His essence. Lo que mejor define a Dios What best defines God es que es amor. is that He is love. Hay muchas personas There are many people que no conocen a Dios that they don't know God. y no conocen a Dios And they don't know God porque no conocen el amor, because they don't know love, el verdadero amor, the true love. no el amor que el mundo nos enseña, Not the love that the world teaches us, no el amor carnal, not the fleshly love, sino el verdadero, but the true, el amor de Dios. the love of God. También nos dice la Biblia The Bible also says, en Efesios capítulo 5 versículo 28, Ephesians 5:28, dice que los maridos that the husbands, debemos amar a nuestras esposas that we should love our wives como a nuestros propios cuerpos as our own bodies. y que si amamos a nosotros We mismos. love ourselves. También dice la palabra The Word of God also says que los esposos debemos amar a nuestras esposas that the husbands should love our wives como Cristo amó su iglesia as Christ loved His y church se entregó por ella. and gave Himself for. Pero también le dice a las mujeres But it also says to the women que deben enseñar a las más jóvenes that they should teach the younger ones a amar a sus maridos to love their husbands y a sus hijos. and their children. También nos dice It also tells us que nosotros debemos amar a nuestros hermanos that we should love our brothers en la fe. in the faith. Porque si decimos que amamos a Dios Because if we say we love God y no amamos a nuestros hermanos, and we don't love our brothers, entonces somos mentirosos. then we are liars. También nos dice la palabra en primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Word of God says in 1 Peter 3:8, Dice, como conclusión, as a conclusion, seamos todos de un mismo sentir, let us be all the same feeling, compasivos, compassionate, amándonos loving one another, fraternalmente, fraternally, misericordiosos merciful, y amigables. and friendly. También la Biblia nos habla de honrar The Bible also speaks to us to y de honor respetar. and to respect. Según el mundo, According to the world, honrar o respetar es una norma buena de comportamiento. to honor and respect is the good norm of behavior. Pero según Dios, But according to God, honrar y respetar to honor and to respect es una de las muchas expresiones del amor de Dios. is one of the many expressions of the love of God. La honra y el respeto que Dios nos exige And the honor and respect that God asks from us es una verdadera expresión del amor. is a true expression of love. En otras palabras, In other words, si no conocemos el amor, if we know the love, no podemos honrar
if we don't know the love, we cannot honor y no podemos respetar. and we cannot respect. Por ejemplo, la Biblia le dice a los hijos For example, the Bible tells the children que honren a sus padres. that they should honor their parents. Si los hijos no aman a sus padres con el verdadero amor, If the children do not love their parents with the true love, no los van a honrar. they're not going to honor them. También dice a las esposas, por ejemplo, It also says, for example, to the wives, que respeten a sus maridos. for them to respect their husbands. Si las esposas no aman a sus esposos con el verdadero amor, If the wives do not love their husbands with the true love, nunca los van a respetar a sus they're maridos. never going to be able to respect their husbands. Entonces, todo es una consecuencia de que verdaderamente conocemos o no conocemos a Dios. Everything is a consequence if we truly believe or not believe God. Los cristianos Christians, reclamamos we claim y decimos and we say que conocemos a Dios. that we know God. Decimos, ya tuvimos un encuentro con Jesús. We say now we had an encounter with Ahora Jesus. Jesús vive en nosotros. Now Jesus lives in us. Y gloria a Dios por eso. And glory to God for that. Y es verdad. And it's true. Pero realmente lo conocemos. But do we truly know Him? Realmente conocemos a Dios. Do we truly know God? Realmente conocemos el amor de Dios. Do we truly know the love of God? Porque para heredar el reino, Because to inherit the kingdom, el requisito es the requirement is que hagamos la voluntad de Dios. for us to do the will of God. Y la primera y completa voluntad de And the Dios first and complete will of God es que amemos. is for us to love. Pero amar But to love no es simplemente un comportamiento, is not simply just a behavior. no es una norma, It's not a norm no es una ley, or law. es una vida. It is a life. Amar To love es Dios mismo, is God Himself. es conocer la esencia de Jesús, Is to know the essence of Jesus. es vivir a Jesús, Is to live Jesus. es expresar a Jesús. It is to express Jesus. Por eso dice Primera de Juan, That's why it says in 1 John capítulo 4, versículo 8, 4:8, dice, el que no ama the one that does not love no ha conocido a Dios, has not known God, porque Dios es amor. because God is love. Imaginémonos, Let us imaginémonos que nosotros o el mundo no creyera en Dios, let's imagine that the world did not believe que in God, pensáramos que Dios no existe, that we thought that God did not exist, que el mundo que no cree en Dios, that the world that does not believe in God, aceptando que Dios no existe, accepting that God does not le exist, preguntaran al mundo, a los sabios de este mundo, would ask the world, the wise of this world, ¿cómo podríamos tener una sociedad perfecta, un mundo perfecto? how we can have a perfect society, a perfect El, world. el mundo busca la manera The world seeks the way de tener un sistema político perfecto, to have a perfect political system, unas leyes perfectas, or perfect laws, unos sistemas or perfectos, perfect systems, pero siempre fallan mucho. but they always fail. En realidad, todo es un desastre. In reality, everything is a disaster. El mundo es un The desastre. world is a disaster. Y la razón es And the reasons porque el mundo se da cuenta in which the world realizes it, que primero no conoce a Dios at first they don't know God, y no sabe que existe el verdadero amor. and they don't know that the true love exists. Porque el que conoce a Dios Because the one that knows God sabe que el verdadero amor es una verdad, knows that the true love is real, es una realidad is a reality. y existe. It exists. Y no solamente lo sabemos, And not only do we know it, sino que tenemos la capacidad but we have the capacity y la posibilidad and the possibility de vivirlo. to live it. Y cuando lo vivimos And when we live it, es cuando podemos decir ahora verdaderamente is when we can say that now we truly conocemos a Dios. know God. Porque conocer a Dios no es conocer doctrinas Because to know God is not to know doctrine o estudiar la Biblia. or to study the Bible. Eso lo puede hacer cualquier persona. Anybody could do that. De nada nos sirve Nothing is worth tener tanto conocimiento bíblico having so much biblical knowledge si no conocemos a Dios, if we do not know God. si no conocemos el amor de If Dios. we do not know the love of God. Pero imaginemos una sociedad But let us imagine a society donde todos los seres humanos where all human beings amaran con el amor de Dios. loved with the love of God. ¿Habría algún problema en el mundo? Will there be any problems in the world? Ninguno. None. ¿Habría alguna discusión en el mundo? Will there be any discussions in the world? No.
No. ¿Habría alguna diferencia en el mundo? Will there be any difference in the world? No. No habría, sería la sociedad perfecta. It would be the perfect society. Pero para el mundo, But for the world, pensar en esto to think in this es una utopía, es algo, es una utopia, fantasía, is a fantasy. es algo que no es posible, It is something that is not possible. que el mundo no cree que esto pueda llegar a ser. That the world doesn't believe that this can happen. Porque lo único que el mundo conoce Because the only thing that the world knows es el amor humano, is the human love, el amor carnal. the fleshly love. Y resulta que el amor carnal And it results that the fleshly love no tiene nada has nothing que ver to do con el verdadero amor. with the true love, the real Aunque, love. es más, no deberíamos Even so, we shouldn't ni siquiera usar la palabra amor not even use the word love cuando se trata del amor carnal. when it is about the fleshly Porque el love. amor carnal Because the fleshly love rechaza, rejects, se opone it is opposed al amor de Dios. to the love of God. No tiene nada que ver. It has nothing to do with it. Y vamos a mirar rápidamente So we're going to see quickly algunos elementos some elements que componen el amor de Dios, that compose the love of God. que evidencian el amor de That Dios. is the evidence of the love of God. Cuando vamos a Primera de Corintios, capítulo 13, When we go to 1 Corinthians 13, el versículo 4 y 5 4 and 5 nos dice, tells us, nos define it defines el amor. the love. Todo este capítulo lo define, pero estos versículos All this chapter defines it, but these verses nos habla de unos elementos específicos. speaks to us about specific elements. Y nos dice, el amor es sufrido. It says love suffers long. El amor carnal, The fleshly el love, amor humano, the human love, no piensa que amar es sufrir. they don't think that to love is to suffer. Precisamente piensan que amar no tiene nada que ver con el sufrir. Y si Precisely. sufrimos amando, entonces ya el amor no sirve. They think that love is not to suffer, and if we suffer loving, that it's not worth anything. O sea, el elemento sufrimiento no debería ser parte del amor según el mundo, So the suffering element should not be part of the world, sino que debería ser algo muy lindo, muy emocional. but it should be nomás. something very pretty and very emotional only. Pero Dios nos dice que el verdadero amor But God tells us that the true love tiene incluido el sufrimiento. includes suffering. No suena como lógico esto, That ¿no? doesn't sound real logic. Dice, el amor es benigno, It says love does not envy. es bueno, siempre es bueno. It's always good. It's always kind. Siempre está pensando lo bueno, queriendo lo bueno, It's always thinking right, wanting haciendo lo bueno. right, doing what's right. Dice, no tiene envidia. It does not envy. El elemento envidia The element envy no puede formar parte del amor de Dios. cannot form part of the love of God. Cuando sentimos envidia porque otra persona tiene algo que yo no tengo When we feel envy when someone has something that I don't have, o sabe algo que yo no sé or they know something that I don't know, o puede algo que yo no puedo. or they could do something that I can't do. Si yo siento algo de envidia, If I feel somewhat of an envy, esto es una confirmación this is a confirmation de que no conozco a Dios. that I do not know God. O sea que la envidia, si conocemos a Dios, So envy, if we know God, la envidia no debe desaparecer de nuestra vida. envy should disappear from our lives. No debe ser parte de It nosotros. should not be part of us. Dice, el amor no es jactancioso, no se jacta, Love does not parade itself. no saca pecho, It is not puffed up. no se siente, oh, soy mejor, It doesn't feel, oh, I'm better. soy mejor que otros que no aman, I'm better than others that do not love. soy mejor que los demás, es que yo sí tengo amor. I'm better than the rest. I do have love. Cuando nosotros nos creemos mucho porque pensamos que amamos, When we believe a lot of ourselves because we think that we o love, nos sentimos mejores porque pensamos que amamos, or we feel better because we think that we love, entonces no hemos conocido a Dios. then we have not known God. No se envanece, It does not become pride. no nos sentimos Proud. superiores. You don't feel superior. No, sí, porque eso no forma parte de Dios ni el amor de Dios. That doesn't form Ni la part esencia de of Dios. the essence or love of God. Dice, no hace nada indebido, Not behave itself unseemly. no busca lo suyo, It seeketh not her own. no se irrita, Is not easily provoked. no guarda rencor. And doesn't think no evil. Y ahí yo quiero parar un segundo. And I want to stop there. No busca lo suyo. Does not seek it her own. En otras palabras, si conocemos a Dios, In other words, if we know God, no estamos pensando en nosotros. we're not thinking of ourselves.
en cómo yo me siento, of how I feel, cuál es mi necesidad, what is my need, qué es lo que yo quiero, what is it that I want, qué es lo que yo necesito. what is it that I need. Si conocemos a Dios, If we know God, no estamos centrados en nosotros. we're not centered in ourselves. Estamos enfocados en los demás. We're focused in the rest. Porque si no es así, Because if it is not that way, entonces no amamos. then we don't love. No nos molestamos, no nos ponemos bravos. We don't get angry. Cuando alguien nos dice algo que no nos gusta, When someone tells us something that we don't like, no nos ponemos bravos. we don't get angry. No nos sentimos ofendidos. We don't feel offended. No nos ponemos de mal genio. We don't get angry. Porque si lo hacemos, Because if we do it, es porque no conocemos a Dios. it's because we do not know God. No conocemos el amor de We Dios. don't know the love of God. Si yo me pongo bravo, si me molesto porque alguien hace algo que a mí no me gusta, If I get angry or I get bothered because someone does something that I don't like, es porque estoy poniéndome yo en el primer lugar. it's because I am putting myself first in the first place. Porque estoy buscando lo mío. Because I am seeking my own. Porque no acepto Because I do not accept que nadie that no one me ofenda can offend me o me restrinja or can restrain o me me reprima. or bring me down. Y podemos decir muchas cosas con la boca. And we can say many things with our own mouths, Que conocemos a Jesús, that we know Jesus, que amamos a Dios, that we love God, pero con nuestros hechos but with our actions, estamos negando a Dios. we are denying God. Porque el verdadero amor Because the true love, no se molesta, it does not get bothered. no se irrita, It doesn't get no irritated. se pone bravo, Doesn't become angry. no se siente ofendido. Nor does it feel offended. El verdadero ejemplo es Jesús, obviamente, porque ese es el verdadero amor. The true example is Jesus because that is Sabemos the por true los love. evangelios We know because of the Gospels cuántas cosas no hizo el hombre en contra de Jesús. how many things did man do against Cuántas Jesus. ofensas no hizo el ser humano en contra de Jesús. How many things the human beings did offending Cuántas Jesus. cosas no hizo en contra del Señor How many things they did against the Lord para humillarlo. to humble him. Y Jesús se ofendió. Did Jesus get offended? Jesús se puso bravo porque lo ofendieron. Did Jesus get angry because they offended him? Para nada. For nothing. Antes era misericordioso. Better yet, he was merciful. Y por lo tanto, si amamos a Dios, And so therefore, if we love God, no guardamos rencor. we don't guard any resentment. Si conocemos a Dios, If we know God, no somos rencorosos. we don't have any resentments. No estamos recordándonos lo que tú me hiciste, We're not reminding you of what you did to me, lo que tú me dijiste hace un año, what you told me a year ago, o hace 10 años, o or ayer, 10 years ago, or yesterday, porque conocemos a Dios. because we know God. Entonces, ser cristianos So to be Christians, no es conocer una doctrina, it is not to know a doctrine, ni es formar parte de una iglesia o congregación. or to form part of a church or a congregation. Podemos formar parte de una iglesia, We can form part of a church. podemos conocer mucho la palabra We can know the word a lot, y pudiéramos no conocer a Dios. and we could not know God. Porque el conocer verdaderamente a Dios Because to truly know God, significa conocer el amor de Dios. it means to know the love of God. Es amar con el amor de Dios. It is to love with the love of God. Entonces, fíjate, dice el versículo 7, So notice it says in verse 7, todo lo sufre, it bears all things, todo lo cree, it believes all things, todo lo espera hopes all y things, todo lo soporta. and endures all things. No hay límites, There's no limits. soporta. It bears all things. Cuando nosotros nos soportamos When we do not bear la actitud de alguien, the attitude of someone, las palabras de alguien, the words of somebody, las reacciones de otra persona the reactions of another person, y no las soportamos and we don't bear it, y decimos que no me la soporto and we más, say, I just can't bear es that que no me person. gusta. Is I don't like it. ¿Qué hacemos cuando nos pasa eso? Nos alejamos, no What queremos happens estar ahí. When that happens to us, we go away. We don't want to be there. ¿Podemos decir que amamos a Dios? Can we say we love God? ¿Podemos decir que conocemos a Dios? Can we say we know God? Podemos decir que somos muy buenos cristianos. We could say we're good Christians.
Podemos decir que hacemos cosas para Dios We can say we do things for God. y que conocemos mucho la Biblia, And we know the Bible a lot. pero realmente, But truly, según Dios, according to God, no lo conocemos. we don't know Him. Cuando nosotros pensamos primero en nosotros, When we first think of ourselves buscamos nuestra propia justicia. and we seek our own justice, Cuando no estamos dispuestos a aceptar cosas, when we're not willing to accept things, yo no tengo por qué aceptar eso. I don't have to accept that. Yo no tengo por qué soportarlo tampoco. I don't have to bear it as well. Cuando nos molestamos con los demás, When we get bothered with the others, cuando exigimos a los when we demás, exceed from the others, cuando reclamamos a los when demás, we claim from the others, no estamos conociendo a Dios. we're not knowing God. No importa qué tan buenos nos sintamos It doesn't matter how good we feel, o qué tan religiosos pensamos que how seamos. religious we feel that we are. No estamos conociendo a Dios. We are not knowing God. ¿Amamos? We love. ¿Verdaderamente estamos Are amando? we truly loving? Y este estándar de Dios And this standard of God es tan elevado. is so elevated. Fíjate, Dios nos llamó Notice God called us para que tú y yo so that you and I seamos como Él. can be like He is. Así que el argumento no, pues nosotros somos seres humanos, somos So débiles, somos So carnales. the argument is, no, we're human beings, we're weak, we're in the flesh. Ese argumento es válido para aquel que no tiene el Espíritu, That argument is valid for those that do not have the Spirit, para aquel que no conoce a Dios. for the one that does not know God. Pero si nosotros verdaderamente conocemos a Dios, But if we truly know God, debemos saber que Dios nos llamó we should know that God called us para llegar a ese nivel. to get to that level. Tal vez hoy Maybe today todos quedemos cortos. we all fall short. Tal vez hoy, Maybe today, si nos hace un examen, if they do an exam on us, ¿cuántas veces nos hemos molestado con alguien? how many times have we gotten bothered with somebody? ¿Cuántas veces hemos sentido envidia por algo? How many times have we envied for anything? ¿Cuántas veces How no many hemos times soportado? have we not put up? ¿Cuántas veces hemos pensado en nosotros primero? How many times have we thought in ourselves first? ¿Cuántas veces hemos exigido a los demás? How many times have we exceeded others? Probablemente ninguno de nosotros Probably none of us pasáramos el examen hoy. would pass the exam today. Pero eso no significa But that does not mean que Dios that God no nos ha llamado has not called us para que lleguemos a esa estatura. for us to get to that stature. Esa es nuestra meta. That is our goal. Que conozcamos a Dios, For us to know God, y conocer a Dios and to know God es conocer el amor. is to know the love. ¿Realmente estamos amando? Are we truly loving? Empecemos por las personas que humanamente decimos que amamos más. Let's start with the people that we call the most. Empecemos, ¿cuál es la persona que humanamente uno diría uno más ama? What O is las the- que más ama. What is the person that you would say that you mostly love? Los solteros dirían, bueno, mis padres, The single people would say, well, my parents, mis hermanos carnales. my brothers in the flesh. Los casados diríamos, bueno, mi esposo, mi esposa, Those that are married would say, my wife or husband, o nuestros hijos. or our children. Tratemos de evaluar si realmente los amamos. Let's try to evaluate if we truly love them. Aún esas personas que tanto decimos que queremos, Even those people that we say we love so much, ¿realmente amamos a nuestra pareja? do we truly love our partner? ¿Realmente amamos a nuestros padres? Do we truly love our parents? ¿Realmente amamos a nuestros hijos? Do we truly love our children? ¿Nos hemos molestado con ellos alguna vez? Have we gotten bothered with them at ¿Nos one hemos time? resentido? Have we become resented with them? ¿Hemos tenido momentos en que no nos soportamos? Have we had moments that we do not bear with ¿Nos them? hemos puesto bravos con ellos en Or algún become momento? angry with them in one moment? En los matrimonios las parejas se molestan, In the marriages, ¿Se ponen bravos? the couples, they get bothered and become angry. forma parte del matrimonio molestarse y ponerse bravos, irritarse, Form part of the marriage to get bothered and get irritated with no one another. aceptar ciertas cosas, Not accepting certain things. exigir otras. Exceeding others. ¿Realmente estamos amando? Are we truly loving? ¿En qué estamos entonces? What are we in then? ¿Somos cristianos? Are we Christians? ¿Lo somos? Are we? ¿O en qué estamos? Or in what are we ¿En in? qué nos podemos diferenciar al mundo? What can we differentiate Que no from conoce the a Dios? world that does not know God? El mundo es igual. The world is the same. Hay muchas personas que no tienen ni religión y a lo mejor pueden vivir un buen matrimonio. There are many people that don't Igual como el que podemos vivir nosotros, hasta mejor de pronto. have many people that don't have a religion and they can probably live Pero even better nosotros than decimos us. que conocemos a Dios. But we do because we know God. We say we know God. ¿En dónde estamos parados? Where are we standing?
¿Cuál es nuestra verdadera realidad? What is our true reality? Cuando las personas a nuestro alrededor nos hablan, When people around us, they speak to us, ¿realmente las amamos cuando nos hablan? do we truly love them when they speak to us? ¿Realmente las escuchamos con interés? Do we truly hear them with interest? Aún entre nosotros en las reuniones, Even amongst ourselves in the meetings, si un hermano habla algo interesante, if a brother speaks about something interesting, probablemente algunos se interesan porque es algo interesante maybe y some ponen are atención. interested because it's something interesting and they pay attention. Pero otros no ponen atención, están amando al hermano. But others don't pay attention. Are they loving Y si their habla un brothers? hermano que habla bobadas And if a brother speaks something dumb, o cosas que nos parecen bobadas, or things that appear dumb to us, le ponemos do atención we pay attention como si estuviera hablando el presidente de este país. as the president was speaking of this country? ¿Realmente lo estamos amando? Are we truly loving them? Es que ese hermano habla bobadas, ni se le entiende mejor. Oh, Antes our nos brothers reímos. Speak so many dumb things and we don't understand Realmente them. lo estamos And amando. we just laugh sometimes. And are we truly loving? Estamos dedicando la atención a las personas que merecen, Are we- todos tenemos necesidades. We all have needs. Y fíjate, el diseño de Dios. And notice the design of God. En el diseño de Dios, In the design of God, nosotros, we, cada uno de nosotros, each one of us, no debemos estar buscando should not be seeking satisfacer nuestras necesidades, to satisfy our own needs. pero sí debemos estar buscando But we should be seeking satisfacer las necesidades de los otros. to be seeking the satisfactions of the others. La carne y el mundo nos The dice, flesh and the world tells us tú debes buscar satisfacer primero tus you should necesidades. seek to satisfy your needs first. Y lo que no te contribuye a eso, And what doesn't contribute yourself in ponlo a that, un lado. put it aside. No te sirve. It's Deséchalo. not worth anything. Reject it. Es todo lo opuesto It's everything that is opposed a Dios. to God. Conocemos a Dios. Do we know God? Dios nos dice, God tells us si conocemos a if Dios, we know God, olvídate de ti mismo forget about yourself y procura and procure por encima de cualquier cosa above all things satisfacer las necesidades de las personas que están a tu alrededor. to satisfy the things of the people that are around you. ¿Vivimos así? Do we live that way? Así vivimos en pareja. Do we live like that within the couple? Esa es nuestra vida Is matrimonial. that our marriage, our marriage, our life in the marriage? Nuestro tiempo, Our time, la prioridad de nuestro tiempo está en dedicarla a nosotros mismos the priority of our time, is it to dedicate it in ourselves o a los demás. or to the rest? Si amamos, If we love, nuestra prioridad es dedicar el tiempo a los demás. our priority should be dedicated to people, to everybody else. Esta mañana compartíamos. This morning we shared, Pablo el apóstol Paul the apostle dijo, said, yo prefiero estar con Cristo, estar allá, no I estar en pref- esta tierra. I prefer to be with Christ, to be up there and not be on this earth. Que el Señor me lleve. For the Lord to take me. Pero si me quedo aquí, But if I stay En la tierra, here on earth, es por causa it is by cause de la iglesia, of the church, de los demás. of the rest. No por causa mía. Not by my cause. Mi preferencia es que el Señor me lleve, My preference is for the Lord to take me, pero como no es lo que yo quiera, but since it's not what I want, ni es mi prioridad. nor my Mi priority, prioridad es la prioridad de Dios. my priority is the priority of God. Realmente conocemos a Dios. Do we truly know God? Realmente vivimos de acuerdo a las prioridades de Dios. Do we truly live in the priority of God? El mundo nos The dice, world tells us tu felicidad. your happiness. Busca tu felicidad. Seek your happiness. Entonces nos casamos So then we get married, buscando en el matrimonio mi felicidad. seeking the marriage my happiness. Y si el matrimonio no me da felicidad, If my marriage does not give me happiness, el matrimonio no me sirve. marriage is not worth for me. Entonces lo tiro a un lado So I put it aside y busco mi felicidad de and otra I forma. seek my happiness in other ways. En todo lugar, en todo momento, In every place, at every moment, estamos buscando nuestra we're felicidad. seeking our own happiness. Muchas veces hasta vamos a la iglesia Many times we even go to church buscando mi felicidad, seeking our own happiness, mi satisfacción, our own satisfaction, suplir mis to necesidades. supply our needs. ¿Realmente conocemos a Dios? Do we truly know God? El egoísmo Selfishness no es un lenguaje is not a language que forma parte de Dios. that forms part of God. Dios no conoce el egoísmo. God does not know selfishness. El amor de Dios The love of God
no sabe lo que es el egoísmo. does not know what selfishness is. ¿Somos egoístas? Are we selfish? ¿Dependemos de los demás? Do we depend on everybody else? Siempre estamos buscando depender de las otras We're personas. always seeking to depend on other people. Y por eso tenemos tantos problemas con las personas. And that's why we have so many problems with everybody else. Porque yo dependo que me den gusto, Because I depend on for them to please me. dependo de que me atiendan, I depend for them to attend dependo me. de que me traten bien, Or for them to treat me right. dependo de que sean justos I depend conmigo. for them to be just with me. Y por eso somos desgraciados, And that's why we're degraded, infelices, disgraced, and unhappy, frustrados. frustrated. Y hacemos infelices a los demás. And we make everybody else unhappy. Por eso somos un desastre. That's why we are a disaster. Porque es que estamos ciegos. Because we are blind. Porque no conocemos a Dios. Because we do not know God. Entonces, ¿para quién vivimos? So who do we live for? ¿Realmente cumplimos el mandamiento más importante? Do we truly fulfill the most ¿Amamos a important Dios commandment? Do we love God con todo nuestro ser? with all our being? ¿Amamos al prójimo Do como a we nosotros mismos? love our neighbor as ourselves? Es tremendo porque si eso es verdad en nuestra vida, It is tremendous because if that is real in our lives, no necesitamos más. we don't need anything else. No necesitamos más. We don't No need necesitamos anything doctrinas. else. We don't need doctrines. No necesitamos We leyes. don't need laws. No necesitamos nada We más. don't need anything else. Es más, Dios dio leyes al hombre Even so, the Lord gave laws to the porque el man hombre no conoció a Dios. because the man did not know God. Las leyes son referencias que tenemos de Dios. The laws are references that we have of God. Pero si conocemos a Dios, But if we know God, yo creo que cuando Dios creó a Adán y Eva y los puso en el paraíso, I believe when God created Adam and Eve and put them in paradise, Dios no les dio una Biblia, God didn't give them a Bible. Dios no le dio leyes a Adán y Eva, He didn't give una laws cantidad de reglamentos y les to- dijo esto es pecado. Lo único que les dijo, regulations or anything and said this is sin. The only haz thing lo he que said tú to quieras. them is do as you please. disfrútalo todo, Enjoy everything. menos una cosa, But one thing, menos una. just minus one Y thing. si quieres lo puedes hacer, le dijo. And you could do it if you want, he said. Es tu decisión. It is your decision. Lo único que quiero que sepas The only thing I want you to es que si know tú lo haces, is that if you do it, vas a morir. you're going to die. No me vas a ver, You're not going to see me. no me vas a You're conocer, not going to know porque me. esa es la muerte. Because that is death. La muerte es cuando no vemos ni conocemos a Dios. The death is when we do not see nor know God. Entonces, Dios nos está diciendo, So God is telling us, o amamos or we love o morimos. or we die. Tenemos que escoger, We have to choose. o conocemos a Dios Or we know God o estamos muertos. or we're dead. ¿A quién escogemos? Who do we choose? ¿A quién buscamos? Who do we seek? ¿Realmente experimentamos a Dios? Do we truly experience God? ¿Realmente queremos conocer cada día más a Dios? Do we truly want to know each day God? ¿O queremos estar en una religión más? Or do we just want to be in any other religion? Pero hermano, But brother, ya somos salvos, we're already saved. porque Jesús murió por nosotros, Because Jesus died for us. derramó su He sangre, poured his blood. pagó por nuestros He pecados, paid for our sins. nos redimió, He redeemed us. y dice la And the Biblia Bible says que todo aquel que cree that anybody who believes será will salvo. be saved. ¿Tú crees? Do you believe that? Sí, Yes. ya somos salvos. And we're already saved. Pero conocemos a Dios. But do we know God? El pueblo de Israel fue salvo The people of Israel were saved cuando Dios los sacó de Egipto when God took them out of Egypt y lo hizo pasar por el mar and allowed them to go through the y lo seas. llevó al desierto. Fue And took them salvo, to the desert, they were saved. pero conoció a Dios. But did they know God? Todos heredaron. All inherited. Dios nos dice, yo God te says, salvo, I will save you. pero ahora Dios quiere que le conozcamos. But now God wants us to know Him. Entonces necesitamos pedirle a Él So we have to ask Him que nos deje ver como en un espejo to allow us to see like in a mirror para darnos cuenta qué tanto realmente conocemos a Dios. for us to be able to realize how much we know God. Qué tanto yo estoy amando a mi esposa. How much more I'm loving my wife. Cada vez que nuestra esposa, las esposas irrespetan a sus maridos, Each time the wives disrespect their husbands, ¿los están amando? are they loving us? Cada vez que los hijos no honran a sus padres, ¿los están amando? Each time that the children do not honor their parents, are they loving them? ¿Realmente estamos conociendo a Dios? Are we truly knowing God? Cuando amamos, When we love,
honramos, we honor, respetamos, we respect, nos sometemos, we submit ourselves, nos we humillamos, humble ourselves, nos negamos we deny a nosotros ourselves mismos of ourselves, y estamos pensando and we are thinking es en los demás. of the rest. Es una demanda muy elevada That is a very elevated demand que ningún ser humano that no human being podrá cumplir can fulfill it, humanamente. humanly speaking. Imposible. It is impossible. Por eso necesitamos That's why we need la vida sobrenatural the de Jesús en supernatural nosotros. life of Por eso Jesus in us. necesitamos That's why we need llenarnos to de get filled Jesús, of Jesus, llenarnos del Espíritu. to get filled with the Spirit. Necesitamos ser llenos del We Espíritu need to be filled with the Spirit para que podamos conocer a Dios. so that we can know God. Amén. Amen.